салом алейкум дӯстони азиз, инак дар ҷои фурӯши портерҳо, киябонгоҳҳо қарор дорем. ҳозир аз нарху навои мошинҳо барои шумо маълумот медиҳем. дӯстон ба канал обуна шудан ва лайк монданро фаромӯш накунед. чӣ дархост бошад ба мо нависед, мо ҳатман иҷро мекунем. мошин навбати мо портер 1 солаш 2000. ин мошин барои ҳамон подписчикое ки дархост кардитон портер 1 гуфте специально мо портери яки сасяни зӯраша гифтем. мошин бисёр дар ҳолати хуб, хеле ки дида истодед, не расходаш 10-100 километр мегардад. расходаш мен ҷои боркашонии мошин бисёр дар ҳолати хуб. این جای بارکشانیش این یادآور میشیم. این 6 بالونو در حالتی نو، همش نفت نو. این بالون منه بعضی بینی وای خوشم من یاجیک چه باشم من و این دو الکتر پاکت пробегать 324,000 километр. این حال سالان ماشین بسیار نرالتی خوب. این موتورش این موتورش چه؟ موتورش تراکتوری بودن دیزل تراکتوری اولیک شادگی نیه. موتورش وگون نیه، اولیک شادگی نیه. این سیدینیاش کاجمی می باشه. بسیار نرالتی خوب. چند پول بسازید؟ нархи мошин 58,000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 839 85 88. мана боз бо дархости мухлисо портер 1 солаш 2003 мошин гаштагӣ. ин 6 балонош дар ҳолати хуб. ин ҷои боркашонии мошин ҳолаташ бисёр хуб. яъне ҷои боркашониш бисёр ба дараҷаи аъло. ҳозир дохили салона барои шумо маълумот медиҳем. ин дохили салон ду электропакет пробегаш 332,000 километр. магнитофон, коробкаш механик. این سیدینیاش کاجه می باشد. کاجینی سیدینیاش این هم رست خودش 10 سخته می گنده. چند پول بسازید اکا؟ نرخش 60,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 990 0019 92 820 04 94. پورتر 2 солаш 2006. мошин вагонӣ мебошад. мана ойнаҳои сиёҳшише. мани балонош дар ҳолати хуб. чӣ хеле ки дида истодем, яъне расходаша нестем ки 10 сахта мегардад. ин ҷои боркашонии мошин. ҷои боркашонии мошинам бисёр ҳолаташ хуб ба дараҷаи аъло. дохили салона барои шумо маълумот медиҳем. яъне дохили салон ду электропакет пробегаш 268,000 километр. ин ҳолаташ бисёр хуб. инҷа cd плеер дорад, коробкаш механик, сиденияш кожини мебошад. не кожини. чанд пул акои? нархаш 70,000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 913 69 21. мошин навбати мо портер 1 солаш 2000. балонош дар ҳолати хуб. ин расходаш 10 сахта мегардад. ин чӣ хеле ки дида истодед, ҷои боркашонии мошин. ҷои боркашонии мошинам бисёр дар ҳолати хуб. дохили салон ду электропакет
пробегаш 129,000 километр. و اینجا магнитофон، یعنی коробкаш механик. این داخل салони ماشین بسیار در حالت خوب، سیدینیاش کاژنی سیاه می باشد. چند پول؟ سودا میشه. نرخ ماشین 60,000 تومان با سودا میشه. تلفن چند؟ تلفن برای معلومات 92 956 75 72. پورتر 2 سالش 2006. 6 балонош در حالت خوب. расходи инам 10 та 100 мегандад, яъни ҷои боркишони мошин, ҷои боркишони мошинам бисёр дар ҳолати хуб. Чӣ хеле ки дида истодед, яъни ҳолаташ бисёр хуб намуд аз кафои мошин. ҳозир барои шумо дохили салонашо маълумот медиҳем. яъни дохили салон 2 электропакет, пробегаш 117,000 километр, яъни магнитофон, این коробкаш механик, сиденияш кожаní мебошад. бисёр ҳолаташ хуб. ако чанд пулин? нархи мошин 70,000 сом бо савдо мешавад. телефон чанд ко? 92 891 44 85. мошин навбати мо портер 2 سالش 2007. ماشین واگن میباشد. چه خیلی که دیدید استادیم. 6 بالونش در حالت خوب. این جای بارکشانی ماشین یعنی راسخودش. 10 تا 100 میگندد. این جای بارکشانی ماشین بسیار در حالت خوب. برای شما داخل سالنش معلومات میدیم. این داخلی салон 2 электропакет, пробегаш 216,000 километр. این магнитофон, коробкаш механик, این сиденияш кожаní мебошад. чанд пул? 75,000. нархи мошин 75,000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 875 71 82 92 875 71 81. портер 2 солаш 2007. мошин вагони мебошад. ин чӣ хеле ки дида истодед. 6 балон дар ҳолати хуб. расходаш 10 та 100 километр мегардад. яъни ҷои боркишони мошин, ҷои боркишони мошинам бисёр дар ҳолати хуб. ҳозир барои шумо дохили салон маълумот медиҳем. ин дохили салони мошин 2 электропакет, пробегаш 218,000 километр. ин магнитофон, коробкаш механик. яъни мини бар, мана чӣ хеле ки дида истодед, мини бар. ин сиденияш кожаní мебошад, бисёр дар ҳолати хуб. чанд пул ако? 70,000 мега савдо мешавад. нархаш 70,000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 739 93 50 92 606 03 29. мошин навбати мо портер 2 солаш 2008. мошин вагони мебошад. ин чӣ хеле ки дидид истодед. мошини бётка қафошанда менӣ ва яша. ин 6 балон дар ҳолати хуб. ҳозир мебинем кани сахт будааст хай, яъни ҷои бёткаш калленик неам ту пахсо инҷа. ҳозир дохили салонам барои шумо маълумот медиҳем. яъни расходаш 10 та 100 мегардад. ин 2 электропакет,
پرابیگش 298,000 کیلومتر. این کاروفکاش مکانیک مانیتافون دارد. حالت سالن بسیار خوب. سیریاش کاج نمی باشد. اکا چند پولی؟ نرخش 65,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 37 71 33 92 816 86 55. سالش چنده؟ پورتر یک سالش 2000. من این بالونش در حالت خوب. این راسخودش خیلی که دیده ایستادید. این 10 تا یا 11 تا 100 کیلومتر نه؟ کیلومتر 11 لیتر. ها. این جای بارکشانی ماشین. این خداشون پریدل کردگی منه. این چه تاشه پریدل کرده من بگی. از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. این داخلی سالن 2 الکترا پاکت. و اینجا سی دی پلیر. پرابیگش 203,000 کیلومتر. ولی کاروفکاش مکانیک. این حالت سالن ماشین سیدینیاش کاج نمی باشد. لیکن آرش خیلی روی کاش کشیدگی. نرخ ماشین 55,000 سوم با سودا میشد. تلفن برای معلومات 93 752 0505. این ماشین نابتی ما مرسیدس اتیکو سالش 2000. خیلی که دیده ایستادید. این جوی بارکشانی ماشین. این جای بارکشانی ماشین. بالوناش در حالت خوب. این داخلی سالن ماشین پرابیگش 387,000 کیلومتر. کاروفکاش مکانیک. نرخ ماشین 85,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 779 53 53.